वापस ज़ुबैर साहब जॉइनिंग मी क्योंकि इसके हवाले से ज़ुबैर साहब वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्रोग्राम। आपने लास्ट टाइम इस पे हम बात कर चुके हैं और एक ओपिनियन था, एक वाइडली एक्सेप्टेड ओपिनियन था कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। आज जो चीफ जस्टिस ने क्लैरिफिकेशन दी है, हाउ डू यू लुक एट दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस का ओहदा इस बात की इजाज़त देता है कि उनको किसी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत पेश आए, क्योंकि देखिए ना, चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, वो चीफ जस्टिस हैं, हाईएस्ट जुडिशल ऑफिसर हैं इस मुल्क के, और उनको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम लोग सबका ख्याल था वकला का और वकला तंजीमों का कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी नहीं मिलना चाहिए था। ये हमारा व्यू है सर। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम मिले, क्योंकि देखिए ना, आपके 6 जजेस ने इल्ज़ाम लगाया था और एडमिनिस्ट्रेशन पे इंतज़ामिया, जिसका लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मदाखलत है जुडिशल कामों में, अदालती अमूर में वो असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं उनके फैसलों पे। तो अब इसके ऊपर फिर जो मीटिंग हुई और फुल कोर्ट की, पहले उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग की और वहाँ कहा कि उन्होंने कहा कि आप मिल लें प्राइम मिनिस्टर से। मैं समझता हूँ, मैंने ना आपने किसी ने वो मिनट्स नहीं देखे उस मीटिंग में कि किन जजेस ने उससे इख्तिलाफ किया। लेकिन पॉइंट इज दैट कि चलें वो मिल लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि लेकिन अगर चलें फिर पॉइंट इज दैट कि अगर फिर एक इत्तेफाक हो गया था कि जी आप एक कमीशन बनाएं और उसके लिए एक बहुत मोतबर हमारे साबिक चीफ जस्टिस जिलानी का नाम आया और जस्टिस नासिर उल मुल्क साहब का फॉर्मर चीफ जस्टिस, दोनों बहुत आला शख्सियात हैं, उनके नाम आए। तो फिर उसके बाद फिर सुओ मोटो चीफ, जो हमारी पहले से डिमांड थी, आपके चैनल पे भी मैंने ये बात की थी कि जी ये जुडिशल साइड पे इसका होना चाहिए। आप इन जजों को उनके रहमो करम पे ना छोड़ दें जिनके खिलाफ उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, तो आप इसको अपने जुडिशल और फुल कोर्ट होना चाहिए। 2 बातें मैंने आपको देखी, मैंने की थी आपके प्रोग्राम पे और प्रोग्राम्स पे। तो यही बातें थी और मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने दिया और आप फरमाइए आज उन्होंने इंडिया भी दिया। एक सवाल मुझे दिल में आता है मेरा कि ये जजेस ने तो पिछले मई से ये शिकायत की थी कि इनके साथ ये हो रहा है, उनके रिश्तेदारों के साथ ये हो रहा है, और चीफ जस्टिस साहब उस ज़माने के चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुख्तलिफ दोनों जजेस में, जिसमें हमारे हालिया चीफ जस्टिस भी शामिल थे, उनको भी आके ये बातें इन 6 जज साहिबान ने बताई थी कि इस तरह अदालती उमूर में इस तरह से दरअंदाजी हो रही है और इस तरह से उन पर प्रेशर डाला जा रहा है और उनके ख़ानदान वालों के साथ इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। अगर उस वक्त इस मामले को उठा लिया जाता है, हो सकता है आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। फिर वहाँ के उन्होंने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शिकायत की, उनके इल्म में ये बातें लाई, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर उन्होंने इससे पूछा चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, कोड ऑफ कंडक्ट में मुरतब कर दिए कि अगर हमारे साथ ये होता तो हम क्या करें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर सवाल करना चाहूँगा और मैं उसका पता नहीं देखा जाएगा क्योंकि क्या उसमें होता है कि देखिए, जज, अगर मैं किसी जज से या आप किसी जज से कोई गलत काम करें या जुडिशल काम में गलत इंटरफियरेंस करने की कोशिश करें, तो कोर्ट के पास हमेशा कंटेम्प्ट की पावर होती है कि वो इशू कर सकता है कंटेम्प्ट का नोटिस। क्योंकि अगर मैं किसी जज के काम में मुदाखलत करूं या इस तरह की हरकत करूं तो वो कंटेम्प्ट कर सकता है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आया, अगर इन जज साहिबान के साथ ये हो रहा था तो उन्होंने कंटेम्प्ट की पावर क्यों नहीं एक्सरसाइज की? उन लोगों को, जो अशखास थे जिन्होंने इस तरह किया था, उनको कंटेम्प्ट के नोटिस देते। क्यों? हो सकता है वो जवाब ये दें कि उनके डायरेक्टली उनके रिश्तेदारों के साथ हुआ था, कोर्ट के साथ बेसिकली आपके रिश्तेदारों को आप भी दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। तो ये भी एक इशू होना चाहिए कि ये भी इस बात की क्लैरिफिकेशन हो कि आइंदा कभी इस तरह की कोई बात हो, किसी जज पे इस तरह से दबाव डालने की कोशिश की जाए डायरेक्टली उनको या उनके रिश्तेदारों के थ्रू या उनके घर वालों के थ्रू, तो उसमें भी वो कंटेम्प्ट की पावर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़ुबैर साहब। लेकिन एक और बात जो आज चीफ जस्टिस ने की, उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर पर मुलाकात थी और ये भी उन्होंने कहा कि कमीशन बनाने का इख्तियार सिर्फ सरकार का है। यहाँ तक यू एग्री कि क्योंकि सरकार ने कमीशन बनाना है? नहीं, देखिए, अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 का, उसके अंदर तो बिल्कुल कमीशन बनाने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है, वही बनाते हैं, उन्हीं को रिपोर्ट जाती है, वो उसको पब्लिश करें ना करें, उस पर एक्शन लें ना लें, ये उनकी सवाबदीद होती है। लेकिन ये मामला उससे बहुत आगे है। तो हम समझते हैं कि वो कमीशन अख्तियार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहाँ कतरान है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो एक जुडिशल कमीशन ना बना दे, वो आके अपॉइंट करे। क्योंकि आप देखिए, सुओ मोटो पावर में एक्सरसाइज की है। अब कोई लोग कहते हैं कि सुओ मोटो पावर में ट्रायल नहीं हो सकता। मैं इस बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ। कोर्ट खुद क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपको पता है सुओ मोटो का पहली दफा 1973 में या 184 हमारा आइन आया था 1973 में, आई थिंक पहली दफा सुओ मोटो कोर्ट ने लिया था। आई थिंक
1990 میں اس طرح کی بات اس زمانے میں شروع ہوا, اس پہ لینا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو شروع ہوا, تو اس میں کچھ تو مطلب کہ دیکھیے نا, مطلب کہ وہ پہلے ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا, لیکن آپ دیکھیں اس کا بہت زیادہ استعمال بھی ہوا کچھ جج صاحبان کے زمانے میں. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ خود اس بات کی تحقیق نہیں کر سکتے, اگر کوئی ججز بیٹھ کے شہادت نہیں لے سکتے سپریم کورٹ میں اور بلا کے کہ جی اس طرح سے ہوگا, کراس ایگزامینیشن نہیں ہو سکتا, جرا نہیں ہو سکتی, جو بھی شہادتیں آئیں, تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ خود بھی کر سکتے, میں تو میرا ویو ہے کہ خود بھی کر سکتے ہیں, بہت لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, لیکن میرا ایک ویو ہے کہ ہو سکتا ہے. جو وہ خود نہیں کرتے تو کسی اپنے جوڈیشل ججوں کی کمیشن بنا کے اس کو دیں اختیار اور وہ اس سے رپورٹ لے لے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے, کمیشن انکوائری ایکٹ میں سرکار کا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے, انتظامیہ کی جورسڈکشن ہے وہ کرنے کی, لیکن یہاں تو الزام ہی ان کے اوپر ہے کہ ان لوگوں نے کیا. اور آپ حاضر سروس ججز کو پیش کرنا چاہیں گے, ایک ریٹائرڈ, بے شک ہمارے بہت معتبر چیف جسٹس تھے پاکستان کے, لیکن ایک ریٹائرڈ ہے, اور وہ کا ٹی او آر بھی گورنمنٹ خود سیٹ کر رہی ہے جس پہ الزام ہے. تو جو مجھے سمجھ آئیے زبیر صاحب, what you're saying is کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ اختیار ان کا ہے تو ہم ادھر ہی جائیں گے. یو کین کلیئرلی سی کہ دیر از کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اختیار بالکل کانفلکٹ کیا مطلب, ان کا تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ وہ اس کے خلاف رپورٹ دے, ان پہ ڈال دیں کہ ججوں کی یہ الزام غلط ہیں. سو دس پارٹی اے اینڈ پارٹی بی اینڈ دے بوتھ ایکول اس کے اندر, تو آپ پارٹی اے سے کیسے کمیشن بنوا سکتے ہیں؟ 184 کی جو پاور ہوتی ہے, دیکھیے اس میں دیکھیں میرا اور آپ کی کوئی کیس ہوتا ہے, اس میں ایڈویسوریل ہوتا ہے کہ میں کروں, لیکن جو 184.3 جو سو موٹو پاور ہوتی ہے یا 184.3 کی پاور جو اوریجنل جورسڈکشن جو سپریم کورٹ استعمال کرتی ہے, وہ اس کے اندر وہ انکوزیٹوریل ہوتی ہے, وہ انکوائری کرتی ہے. عابد زبیر صاحب, بات ہوئی سوشل میڈیا کی دھمکیوں کی, بات ہوئی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں ملی تھیں ان کا بھی ذکر ہوا. I don't know یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے, بٹ بڑے ادب سے سوال ہے کہ is this a personalized issue for the Chief Justice? کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے ان کے ساتھ بھی تو آپ دیکھیں بڑی زیادتی ہوئی, جس طرح سے وہ ریفرنس بنا, اور پھر ان کی کس طرح سے وہ ہیرنگ ہوئی, اور پھر ان کی زوجہ کے ساتھ جو ان کو اس کے ساتھ جانا پڑا, یہ ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے بہادری سے اس کا سامنا کیا, اور اس کی وجہ سے بہت ایک اسٹینڈ لیا. in the position of being a judge بہت برا ہوا, ہم سب کہتے ہیں. Should this be there in the background? لیکن جو ابھی آپ نے مجھے آڈیو سنائی جسٹس من اللہ کی, جناب چیف جسٹس صاحب کی, تو اس سے تو لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے, بات جسٹس من اللہ صحیح کہہ رہے تھے کہ 2018 میں جب سے جسٹس شوکت صدیقی نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو آپ نے ان کو تو بحال تو ضرور کر دیا, لیکن ان اور لوگوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا. اور دوسری بات ہے چیف جسٹس صاحب نے ان کی واچ پہ نہیں ہوا, لیکن یہ دیکھیں ہو سکتا ہے, لیکن اب تو آ گئی, یہ بات آ گئی ان کے سامنے. اور یہی وہ 6 ججز تھے جو چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس صاحب جسٹس اعجاز الحسن صاحب سے ساتھ اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے ملے تھے جا کے 2023 میں مئی میں, اور ان کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں نا, وہ سینئر ججز کے نالج میں وہ لائے تھے یہ بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی واچ پہ آ جائے اور اس طرح, تو میں خیال سے واچ پہ بالکل آ گیا, اب تو آ گیا ان کے سامنے یہ بات. انہوں نے ان کو ہی لکھا ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہیڈ بھی تو چیف جسٹس پاکستان ہی کرتے ہیں, تو ان کو لکھ دیا ہے, اور اس میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو بات ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بات جسٹس اطہر من اللہ صحیح کہہ رہے تھے کہ کیا جو جس کے اوپر الزام ہے وہی خود انویسٹیگیٹ کرے گا اپنے آپ کے خلاف, تو کیا رپورٹ دے گا وہ. Very interesting.